আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? তো সবাই অবশ্যই আমার ভিডিও দেখতেছেন। মোবাইল কিভাবে বেচতেছি, কম বাজেটে কিভাবে আমরা সেল করতেছি, আপনারা অবশ্যই জানেন। যে তো আমার সাথে যোগাযোগ করেন কিভাবে মোবাইল নিব, কিভাবে আসব। তো আপনারা কিভাবে আসবেন? দাম্মাম আল হাসা হুফুফ টেলিমানি এবং ইনজাস, এটার সামনে আমাদের দোকানটা। দোকানের নাম হলো রেড অফেল শপ। তো আমার এই ভাই নেপালি ভাই মোবাইল নিয়েছিল Redmi A5। দেখেন এটার দেখেন র্যাম জিবি, দেখেন 4 GB র্যাম, 128 GB মেমোরি। তো আপনারা যদি আমাদের থেকে মোবাইল নিতে চান অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। तो आप कहाँ का भाई? मैं नेपाल का हूँ भाई। नेपाल का भाई है। तो नेपाल का भाई है हमारा। तो पहले आपके साथ बांग्ला बोला, अभी हिंदी बोलेगा, क्यों? हिंदी लोगों को देख सकता है, बांग्ला लोगों को देख सकता है, मुश्किल नहीं है। तो आप लोग कैसे लेके जाएगा मेरे से? तो कहाँ आएगा? दम्माम अल हसा हुफूफ इंजाज बैंक के सामने रेड एफल शॉप हमारे हम लोग का दुकान है। तो तो आप लोग तो मेरा बात आएगा तो इंशाल्लाह डिस्काउंट मिलेगा। तो सब लोग ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।